gede lah buat ini. Ono ulate Mas. Wah, gizi tok iki. Hari sih masih kalau mangan ora iki. Erupsi. Ya Allah. Waduh. Kita. Astagfirullahaladzim. Cepet. Astagfirullahaladzim. Cepet. Astagfirullahaladzim. Berlindung sini. Astagfirullahaladzim. Berlindung, astagfirullahaladzim. Packing. Persis di depan mata saya. Merapi erupsi. Gemeteran kaki, gemeteran. Astagfirullahaladzim. Erupsi Merapi. Kita mengungsi Merapi erupsi. Arek-arek. Iya paham. Yang di atas saja. Ayo turun. Lewat kanan. Erupsi ya, oh. Aku mentok ngantemi nang arek lagi. Oke, doanya Mas. Woi yang di atas turun woi. Kasihan itu. Waduh, gede banget. Di depan mata, tanggal 11 Mei 2018. Ayo udah.